Ing tutuking programa, mituringan niyang rated PG. Kailangan ing patnube at gabeding pengari para karing kayanakan amanalbe. Ka Fernandino, kaya katamong pakibaluan, malilyari king balayan, obra daring manungkulan, kaya katamong tutukan, uling king balang takbang ning panyulong, marapat mong Fernandino first, Fernandino yang mumuna, Fernandino ing mani muna. Fernandino first! Maya po oras Fernandino, malaos tamo king metong na namang mawalagang episode ng programang Fernandino First. Fernandino yung mumuna, Fernandino yung mani muna. Live tamo po king GNN TV 44, Infomax Cable 8 at king Bride FM 91.9. Friends tayo, ngayon pong kaorasan, pisabihan niya yung tungkol king alay lakad, nanuya yung ulaganan niti, at dapat tayang dinan pansin. Nanuya yung asasawop na king Karing Fernandinos, at ngayon po, ipakilala ko laki kayo, ding bisita tamong makikabaluan tungkol kaniting pisasabihan. At siyempre po, yung chairman, yung honorary chairman na po ng Alay Lakad, dahil ng aliwa po, yung katamong malugod na mayor, Mayor Edwin Santiago, Mr. Hil Pamandanan, yung chairperson ng Alay Lakad, at Dr. Javier, yung president ng Alay Lakad Foundation. Mayapayabak po, Mayor. Mayapayabak, Tito Benny, at kang Dr. Lou Javier, kang President Hil Pamandanan, kareng makrandam keng 91.9 Bright FM at Manalbe keng GNN TV 44. Mayapayabak po, Doctor. Mayapayabak po, Mr. Benny, at kareng makiramdam at manalbe keng Bright FM 91.99 and GNN TV 44. Mayapayabak po, Mr. Pamandanan. Mayapayabak mo lang po, Kong Benny. Po ka rin yung makiramdam kaya tamong GNN TV 44 and Bright FM 91.9. Maya pangabak po sa bayo. Salamat. Mayor, bayo tamo muntaking alay lakad, di nang tala pa mong kwento rin kaya tamong makiramdam at manalbe tungkol kaning milabas tamong Paruminggo. Mayor. Awa, naka santingin milabas tamong Paruminggo uling mo muna dili pag-celebran tayo ing Environment Month, cleaner, kampo pang climate change. And so minasa yung programa inumpisan tala at impeka masating dili apilitang kakatamong Civic Society Organization Assembly. Nanuno ko rin itang budget participatory tamo na linatag tayo para kayang grassroots. Ito grassroots, apin itang menu ng bottoms up. Ito na ing national government, di din na nakatamong programa kayang grassroots. And itamo kiti Ciudad San Fernando, binutaya ing mika assembly, may ayaliwang sektor. Kabuan, baka nita, ma-address siya itang kakatamong programa kareng kakatamong grassroots. It's more of poverty alleviation niya. At last week mo naman, digdagan tala rin kakatamong scholar na ngayon 2,200 nala, excluding kareng kakatamong king City College. So, almost 3,000 nala, karetang poor, deserving student tamo. At may ito pa dininan tayong maya pa oras si Joaquin Lim Galang na abe ang sinambut karetang at atlong sinambut keng robotics na represent na yung Philippines keng Russia. Galing na talaga rin Kapampangan eh. Fernandino First. Fernandino First talaga. Okay, muntata naman po kayo din katamong alay lakad na po. O ba't paano tayong bala mo pag-celebran ining alay lakad, Miss Doktora? Ini pong kasing alay lakad, maging annual event siya kay Tiking San Fernando.
malambat na po ini minuna national event siya po, pero since 1998 ni babaya po kayong local level, kayong mag-start siya po kay San Fernando niyang 1998. So mga about 17 years na po na tuloy-tuloy tayong gagawan every last Friday of November. So ini po it's a walk for a cause na ring alilikom tamong proceeds para po ka rin lang out of school youth para miangat ing kabiyayanda at maging productive, economically self-reliant and participative members of the society la po. So reni pong mga anak kami nga tuknang miyayaliwa po yung programa na ning Alay Lakad Karela at yung po kitang self-employment assistance deta pong mag-engage kayong small business dirinan la pong dita kapuhunan para sulong din karelang negosyo. Reta pong mangailangan livelihood training skills, mididinan la pong training para midinan la karetang certifications para maging employable la. At then deta naman pong qualified karetang degree courses at siya pasarde po yung test, dirinan la pong support hanggang irayari tang karelang kurso nga pili. So makanyan po for the past 17 years na susopantala rin kaya katamong out of school youth ketikin San Fernando. Okay. Pagsabintahan naman po yung chairperson ng Alay Lakad, nano po yung objective na talaga ng Alay Lakad o rin yung kaya katamong preparasyon, nano la rin yung gagawa na ng Alay Lakad? Well, maliban po kitang siyempre uling Alay Lakad dyan, this has something to do with health ne po. Trying to keep our body fit. Yung pong Alay Lakad is an awareness campaign na atintamo pong organisasyon which is the Alay Lakad Foundation na lilikom pera para makapag-sponsor scholarships. Kaya rin ping inisplika ng doktora etang out of school youth may kapag-aral pero deserving la at ilang kebalwan burino pong sponsoran ng foundation. Kaya pong milabasan na 17 years sabi natin ng malugod na doktora yung foundation yung Alay Lakad Foundation tuloy-tuloy pong papayandaranda every year lilikom yung pera at the same ang pong kasabi na po nita para po abalo rin memalenin pong City Government of San Fernando at niya pong counterpart karitang alilikom ng pera ng foundation. Nung magkano po itang alikom na ng foundation, makanya niya po imbiyan ng counterpart ng City Government. So may kakapondo po yung foundation at every year at tamong papag-aral deserving out of school youth. Okay, something na pala na nanuya po yung tema tamong ening banwang iti kay katamong Alay Lakad. Yung tema tamo po mani muna kainakan para kayang kinabukasan. So ito pong walin napin itang team na rin kay katamong Balen, mani muna Fernandino first. Fernandino yung mani muna, Fernandino yung muna. Yang makatukiya ka rin yung kay katamong team. Ito po, yung team tamo kay Banwang IT. Dr. Javier, kapilan niya po maganap talaga yung Alay Lakad at nino rin dapat makyabe? Maganap po yun kayong November 28 at 6 o'clock in the morning. Po. Yung assembly time po, 5:30 in the morning. So, naganap pong memalen, korporasyon, eskwela, both public and private, NGOs, ring barangay, ding homeowners association, agkatan langan po, bangkanita, akit taya ing kooperasyon ketiking San Fernando na burita lang isulong ing kabiyayanda ang po yung kinabukasan da rin out of school youth. So kaya ni po at lula rin, oli pong maragulyang masyado ining event ay ni at lula po rin starting points. Metong po keniking Dolores Junction, yung assembly point po ketang gulot na ning McDonald's ketaking MVP building, formerly CAP building na po. Medyo atin pong space ka rin, bala po nga salabat ken traffic ang pong for the safety of the participants.
In another group po, Manibatya King Capitol Grounds, then pong Banda Santo Niño. And the third group from Tagulod po, kin Del Pilar. So, nuka rin laman po manibatan din kaya katamong delegasyon, atin lang pwedeng puntalan na starting point, at potang kay mikit-tikit po itang converging point king sports complex king Brenzigiao. So, Mr. Pamandanan, atin niya po bang registration fee in Alay Lakad at sa Macyabi? Alala po, everybody's welcome to attend, to join the Alay Lakad. Ala pong registration fee, pero atin niya pong registration so that manta po may kilala po rin ang participants ne po. Ren pong agatan mila po rin keraklan munta kita karitang staging point sa binanggit ng doktora at 5:30 in the morning. And then, yung pong plano na rin committee, we start the walk at 6 o'clock, itang abak maranon, alas 6, sabi rapin, itang oras relo, itang pamaglako, alas 6, manita. Gadya pong mayari yung programa mo naman, after, pangaras kita king sports center. Alaya pong kay, alaya pong fee. Pero ating pong donation na isiwalat miya mo po, na reta pong invite ming organizations, schools, government agencies, and businesses. Manyad diya pong suporta para pingkarining scholarship na ning foundation. Mayor, nano naman po yung papel ng syudad kaya katamo Alay Lakad? Well, maragulya papiling kaya katamong syudad duling Manualaya kasi yung syudad kaya partnership, public-private partnership na peka matatagdiling foundation kaya Alay Lakad metong tana. Abeta ka ritang sigurong nung lulin ditak na lamong mag-Alay Lakad. So, in foundation, makipag-partner ya in it's a partnership na ni city government ang poning Alay Lakad Foundation at inka-partner din kaya katamong CSWD. Okay, dakala salsa. Salamat po, Mayor, at kaya kayo pong bisita. Pamagbalik tamo po at yung tapang kayabik tungkol pisabihan tamong Alay Lakad. Eko po mama ko, magbalik ka pa yung kaya katamong programang Fernandino First! Fernandino First! Beautiful homes deserve beautiful ceilings. For durable and cost-efficient quality roofing and ceiling materials, turn to Capstone Steel and Trading Corporation. Interior ceilings, Exterior ceilings, drywall partitions, decorative plaster cornices, decorative plaster roses, grill works. Capstone Steel and Trading Corporation, located at Bulaon, City of San Fernando, Pampanga, With branches at Project 7 Quezon City Puerto Princesa, Palawan Branch, and Calasiao, Pangasinan. With telephone numbers 861-2101 861-3968, or visit www.capstonesteel.com. experience the style, the beauty. Capstone Steel and Trading Corporation. Manpower service problems? Avoid the hassles of recruitment, training, allocation of benefits, and other labor demands. For your sanitation, maintenance, and janitorial requirements, we've got the solution for you. Forerunner Services Incorporated will provide a competent and professional workforce your company needs, and more. Forerunner, revolution in manpower services. Fernandino First, Fernandino yang mumuna, Fernandino ing mani muna. Fernandino First! Fernandino First! Pagbalik ka po yung kaya programang Fernandino First, Fernandino yung mumuna, Fernandino yung mani muna. At kaya ba tayo pamurin po yung kaya malugod na Mayor, Dr. Lou Javier. At ngayon po kaya ba tayo naman yung Executive Vice President ng Alay Lakad Foundation at Finance Committee Chairperson ng Alay Lakad, Mr. Alfredo Ma. Maya payabak po. Maya payabak,
Sir Benny, may payabak po ka rin manalbengin ni kay GNN TV 44, Bright FM 91.9. Mayor, ano po yung asahan suporta ng Alay Lakad kay katamong siyudad? Dito yung suporta tamo kay Alay Lakad banwa-banwa uli nga ini kasi bala mo convergence ini gana-gana private sector, civil society and then kayabe kay gobyerno. So yung mumunan dili sa kaayusan tamo then kay katamong TMD, kapulisan, even yung SAPRO tamo, yung kay katamong CDR office, of course yung CSWD tamo at susuportala kay Alay Lakad tamo. Sir Bong, kumusta naman po din nilikom tamong pondo ng Alay Lakad Foundation po? Well, dahil nga lilikom tapong pondo kayo ni makabangkula po at maka-safeguard lang gusto ating kayong auditor at saka very prudent siya po yung board kaya pa mga astustamo at mag-screen ka rin yung scholars. So, well-kept lang po rin kaya katang pondo at medyo paparagultala po, mga itamupin po, daragulta mo rin gastos kung toro dadagula kasi darakala po rin scholars tamo. Bilang pong meto nga private, okay, gayabi kay meto nga private sector, ano po magtulak kayo para makyabi kay katamong gobyerno? Ini po kasi nga Alay Lakad, ikit keng masanting niya po yung objective na. Munang-muna po rin yung out of school youth. Nung minsan po, istong mitok nang niya pa mag-araling anak, bala mo, may lako niya po pag-asa eh. Ini po nga Alay Lakad, bubukla tayo para karetang estudyanteng may ngatok ng mag-aral. At baka nita po may open karela itang karelang paninap, mayari kaya pa mag-aral at makasahop mo rin kaya karelang pamilya. Ma'am Lu, ngayon pong kasalukuyan, pilano mo po rin kay katamong scholar? Manipat po katang minuna, dahil nga so pantampo magit noong 7,000. Kasi puro tangaliwan trainings, kareng barangay kanita, kareng livelihood trainings, by group la, ang poretan sinopan tamong dininan, dita kapuhunan, kaya tang kareng karelang small business efforts na po. Kay but dening kaya katamo nga payari, Reni po mga more than 700 na la. Kasi po, mo itampur meron ba payarian la po ang kakit ng mayari yung karelang kurso. Anyapin po sabi ng ating kayong finance committee, they see to it na ating kayong pamondo. Kasi po nung retangaliwa, tuloy-tuloy na lang second year, third year, fourth year, kaya ba't magdagdag kayo pong first year, daragol yung gastos. About 1 million po in gastos may kayong tuition every year dening kaya katamong Alay Lakad scholars. Nyapin po tuloy-tuloy sana yung pamanyawp da rin kaya katamong public and private supporters. Para po ka rin manalbi at makiramdam, bisa mo rin makyabi kayong scholarship. Baka namin po yung proseso. Pamakyabe mag-donate po. Ito pong pamag-scholar. Pamag-scholar. Actually po yung pamag-scholar, dininan nila pong allotment sana hanggang metong mo bawat barangay in every year. So that is already about 35 scholars a year na po. So makanita po yung nasa na ning foundation. Reta po payarian la hanggang mayari la. So mag-apply la po king CSWD office. Pota po nga imidinan lang exam, ang po pang ma-CI la to really find out nung indigent la, ang po ang out of school youth la na po. Potang kaya isa pong apasardetang screening, lamin po itang buridang kurso nung maka-align niya karetang priority courses na ning foundation. Kasi po siyempre makipag-coordinate kami rin kayong labor karang industries nung nanitang priority bangka nita kayari agad lang may employ din kaya katamong beneficiaries. Ini po bang yiray niya tinyang wala mo Mr. and Miss Alay Lakad? Actually po baging part niya mo para to make the Alay Lakad more colorful, more exciting. Pero aliwa naman po itan talagang pageant. Kasi they are in rubber shoes, they are in kaya bendala mo lalakad ne po. Opo, actually face value mo itang kay bang kanita mo po reta naman na marirecognize la naman detang participants ang poretang muses daring different delegations. Sir Bong, nino pong
kaya ang dapat makyabe kay katamong alay lakad, lalo-lalo na kareng kukuha yung sponsors or donors. Actually, then burimi pong targetan na madagulin ni reng companies. Malyari po rin empleyado, reng empleyado de reng kumpanya, mag-participate la po. O nung minsan yung company, itang burimi yan tigtigan itang karelang corporate social responsibilities. Lalong-lalo na po, ning burimi lang po dagdagan from 35 ding escolas, nung malyari po, every year, nung pwede lang dagdagan, o nang gagastos no pong milyon bisake sana pong lumapit ka rin ng company sa diyang manikwa kami umapilan-pilan na scholar. Baka nita, retang pondo mi, diretso no po kanita karelang babayad na kaya kayong eskwelang kaya kapartner mi. Lalo pong yung payo ka rin ng anak tamo na bisang mag-aral, pero eragyo talagang mag-aral, pero atin lang kakayanan na mag-aral. Yung po kasing pamag-aral atin niya po sakripisyong maragul. Emo kabud ka rin ating pera, pero medyo mabayad siyang bagya karetang lalo na karetang lang pera. Pero ita po, kailangan mo po talagang paayari din pamag-aral dagat magsakripisyo lagat ang antikanita. Baka nita, maging masalesya naman po yung karelang kinabukasan. Okay po. Tapo, tingay pong buring idagdag, Dr. Javier, tingay pong, hindi na kayo pong panahon. So may payabak po masibayo. So sabi na pong Mr. Man, buri milang tigtigan na kapanandaman, not only the private individuals but also the corporations na so pando sana po rin kay katamong out of school youth. Kasi in the future, nung masantingin kabiyayan da rin kay katamong memalen, masanting mo naman po in kondisyon kay buong syudad ne po. So nasa mi po partner na ning kay katamong local government, ini pong partnership ay ni aliwa mo yung CSWD yung kikimut. Then pong department heads kaya be milang mag-exert effort para maging matagumpay ning annual alay lakad. Ang po ring private ring NGOs, no, ring volunteers. Anya po siguro may sustain niya. Uli na itang commitment da rin ng susuporta ang po ng local government. So pasalamat ke po keng karenggang makiabe, ring public and private schools, higher education institutions, companies, NGOs, na sana po tuloy-tuloy ing suportara keng alay lakad. It's a walk for a cause for the out of school youth. Salamat po. Sir Bongma? Makanyan mo naman po, kagkatad mila po sana. Gana-gana. Ini po kasi nga alay lakad, ala naman pong exempted na taong sabyana. Ko ata malyari ken, eneman po mag-require maragul pa mo yung biyeta mo para lumakad tamo. In kailangan mo po keni itang kaya katamong kasopan. Sopan tala po rin ng anak dening may atok ng pamagara, ding out of school youth, bangkanita po maging matataging karelang kabiyayan kaya darta nga panahon, makasaup la po kaya katamong society na yala maging problema pa kaya daratang pong panahon at ingan employment po darakalya at kailangan niya po yung edukasyon maragulyang sagot kaya po kaya katamong kakaluluan or poverty. Tamo po, dakala salamat po. Mayor, po tating kamburing grito, mensahe ka rin kabalen. So ka rin kakatamong kabalen, uling burita mo, itamong mumuna, itamong manimuna, at itamong manwala tamo na ing edukasyon pa mo rin yung susi na ning progreso at para labanan ning kakaluluan. Ikita mo, mumunandili ing City College tamo yung manimuna. Adwa ng board exam ngeni, keng let yung manimuna, emo keti Central Luzon, akong pram ne keti Mabilog a Pilipinas. Ing scholarship program tamo, ane kasantingeni na den kay katamong anak kakalulu na bisang mag-aral at deserving mag-aral at miraragdagan la. At tetang may katuknang keng pamag-aral, kalulu at out of school youth, matagumpeya ing kay katamong alay lakad foundation, nakapartner ning kay katamong syudad. So kareng kay katamong kabalen, adwan mi ing maragulyong suporta, lalo na keng daratang alay lakad. Okay, dakala salamat po. Bayo tamo po mapupos, buri ko lang pasalamatan ding sasawping kay katamong programa, Engineer Hill Lacson of Capstone Steel and Trading, Architect Mark Vincent Lodado,
At dakal salamat mo rin po kay Angelina's Optical, Dr. Elizabeth Ocampo Canlas. At syempre, happy birthday kang Gino Magtoto. Ha? Happy birthday ha. Ichipan tamo ka ta ha. Okay, dakal salamat po karing kay katamong bisita, karing kay katamong pamanantabe, king lagyo na po ng City Government of San Fernando, king pamanimuna ng Mayor Edwin Edsa Santiago, at king City Information Office, mikit-tikit ang pasibayo, king tutuking Bartis. Ako po, Benny G, ingke kayong kayantabe, tandaan ng tamo po, king balang takbang ning tagumpe at panyulong, marapat mong Fernandino ing manimuna, Fernandino ing mumuna, ini ing Fernandino first. Gandang pagmasdan, beldeng kapaligiran, simoy ng hangin, kay sarap lang hapin, at walang polusyon, saan man tumingin. May pag-asa pa ba, kayang tatanawin, maibabalik pa ba, ang sariwang maririnig pa ba natin, maibabalik pa ba ang berdeng tanawin? Tayo nang kumilos mga kaibigan, tama ng pagsira sa kapaligiran, nasa ating kamay ang kinabukasan, susunod na lahing ating maiiwan. May pag-asa ba, aking kaibigan? Magsama-sama tayo sa iisang hakbang. Ang pangalagaan, ang kapaligiran, sa pagpapatnubay ng buong may kapal.